এটা পিওর সিল্ক রে মিলি ଯିବା হাফ টিস্যু যেটা কি 9600 টাকা মাত্র এটা আমার লাইভ সেল রে বহু সারা বিক্রি হইছে তো এটা রেমুন্ডা ভিলেজ রে भी আমি দেখাবা লাগি ইন্টারেস্ট করলো ফার্স্ট টাইম এটা দেখুন ফার্স্ট টাইম 9600 রে অফার প্রাইস রে দিয়া হচ্ছে দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখুন 9600 দেখুন অফার প্রাইস এটা দেখুন নরমাল আছে ডিজাইনটা এথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আছে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আছে দেখুন আর টিস্যু বর্ডর भी আছে পিওর সিল্ক রে আছে পিনলা পরে কিছু লুক আছে পঞ্চম পল্লী দেখুন পিওর সিল্ক হাফ সাইন আছে সেলফ কলর আছে দেখুন নব সেলফ কলর রে আছে মেহেন্দি কলর বহুত বঢ়িয়া কলরতে আছে বহুত বঢ়িয়া পিনলা পরে দেখুন কিছিন্দা প্রকার লাগা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন বহুত সুন্দর পিস এটা এটা পিওর কি মিক্স সরি মিক্স এটা হ্যাঁ মিক্স পাটা আছে কেন লেভেল র মিক্স পাটা দেখুন নব কোঠি আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মিক্স পাটা দেখুন পুরা পিওর বাগি লাগুছে ধরি সবটা এটা ঠিক এটা भी দেখুন গোটে বঢ়িয়া ডিজাইনটা আছে 16500 টাকা 16500 দেখুন ভাইরাল কালেকশন আছে আজি কম রেঞ্জ রে মানে আমি চেষ্টা করিছু দেওয়ার লাগি যেটা পাবলিক ডিমান্ড করতে দেখুন এটা ভিডিও রে আনবার লাগি এটা भी আসি যাবা 16500 16 কেন আছে ইউনিক ডংরিয়া প্যাটার্ন রে বান্ধ ডিজাইন আছে আঁচল আউ ধড়ি ডংরিয়া আসবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी ডংরিয়া প্যাটার্ন আছে এটা আসবা 18 টসর পাটা বলে কুসা যে জন্ম হচ্ছে তো কুসা টসর भी কই এটা আসবা 13500 টাকা আচ্ছা আপর দেখুন 13500 রে सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंची तो सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल संबलपुरी पाटा कलेक्शन देखमा जेन तिले अपन में बहुत ही पसंद करसन पूरा खास खास कलेक्शन आसी जे और जेन कलेक्शन माने आसी जे अपन में जेन घिनबार मन नथले भी घिनबार मन लागी जिबा तो केनता कलेक्शन अच्छे किन प्राइस रे मिलू जे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना कटि के आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी पाटा साड़ी देखमा का सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो এটা পাটা শাড়ির সেকশন কিছু প্রকার দেখুন সকাল ভিডিও এগুলো জানি ভিডিও বনাবা লাগি জস্ট পৌঁছি যো ইয়ারে দেখুন সবুটা আগো যেন থান কপড়া ড্রেস সেট সব যেন থেসি দেখুন সবু अवेलेबल আছে দেখুন সেই জায়গা আজ ভিডিও যেমন আজিকা যেন মেন কাউন্টার জায়গা দেখুন সব রেডি করে দিলেন ইয়ানি ন ভিডিও বনামা আর ইনমি দেখুন ইয়ানি বর্তমান সম্বলপুরি কটন শাড়ি সেকশন রে বি নবি ভিডিও হয়ে গেলেন ইয়ানি সেটি লেভেল দেখুন ইনহি আজ ভিডিও বনাউছো দেখছাও তাঙ্কু তো দেখুন টাইমিং কিছু ইদা প্রকার আছে দেখুন 10:30 बजे সকাল আর দেখুন সবুনো केते भीड़ हो गेले से दिले बोल देखो आज नहीं बनोजो तो जाओ फिर तो नानी फिर स्वागत जोहार जय मां समली तो आज रो स्पेशल कलेक्शन कर रहबा एड्रेस फिर कह दूं जिनमें नवा दर्शक आज रो स्पेशल जेहेतु पाटर वीडियो बनबा तो स्पेशल रहबा जिनटा हमर व्यूअर्स अछन से माने जानि पारबे आ आज पंचम पल्ली रे ऑफर प्राइस रे रहबा जिनटा की प्योर पाटो कम रेंज रे भी जने नै पारबे हेंदा ही रहबा जिगा स्पेशल देखुन ऑफर टिश्यू बॉर्डर थाई करी मिलवा 10000 भितरे मिली जबा टिश्यू बॉर्डर थाई करी आजिर स्पेशल ब्लॉग अछि सेदले वीडियो रे मिस नाही करबे टोटली आरंभ रो लास्ट तक देखुन तो जाओ बिना रे स्टार्ट कमा देखमा आजिर स्पेशल कलेक्शन तो एड्रेस ता फिर कहि दो एड्रेस ता होचे एटा संबलपुर रो सल्लाकानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अछि सामना गली रे अछि जदी भी एड्रेस जानबा किसी कंफ्यूजन लागबा अपन फोन करके पूछे पारबे आप गाइडेंस कर देबे या आपन को गूगल मैप रो भी सर्च मैप रो भी लोकेशन पटे देबे या सांची में हैंडलूम सर्च करले भी गूगल मैप रे आसी जिबा तो जाओ बिना रे स्टार्ट कमा देखमा इधर स्पेशल कलेक्शन केटा रहबा आजी पहला कलेक्शन हमें देखमा पाटली पाटन स्टार्ट करमा जेना पब्लिक डिमांड कर दिले पब्लिक डिमांड करितले एटा देखुन पाटली तो देखु जन बाकी इटा स्पेशल डिजाइन माने अछि स्पेशल डिजाइन पाटली पाटन जेटा की प्योर पाटर रे आइसी हाफ टिश्यू रे आइसी से टाइप रो डिजाइन आंचल हेवी रहबा बंके डिजाइन रे आइडा होचे तार बॉडीटा नहीं पाटली पाटा देखो 5000 टका आसबा मात्र 5000 टका रे देखो नहीं पार बेटा एटा भी आसबा 5000 इतार आंचल माने बड़ रहबा बंके डिजाइन रे अछि पाटली पाटर भी स्पेशल कलेक्शन देखो आप नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम रे बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन एटा आसबा 4500 टका मात्र 4500 टका देखो हाथी सवारी रे केना डिजाइन कराई जे मात्र 4500 रे आंचल आ बॉडी देखो मात्र 4500 पाटली पाटा सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो এটা দেখো ওটা বড় ডিজাইন রে আছে এটা আসবা 4700
দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস আর বডি দেখুন 4700 পাট মাত্র কে সৌতি হি ব্লাউজ পিস আসবা আপনার যেন কলেকশন পছন্দ লাগুছে অনলাইন মগাই পারবে স্ক্রিনশট করুন তাঙ্ক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটো পঠান এড্রেস পেমেন্ট দিয়ে অনলাইন অর্ডর করে পারবে তারপরে দেখো এটা একটা বহুত বঢ়িয়া কলর এটা আছে আসবা 4500 ব্রাইডাল লাগি भी नहीं পারবে মাত্র 4500 টাকার দেখুন ব্রাইডাল কালেকশন করে পারবে পাটলি পাট আঁচল ব্লাউজ পিস আর হলা পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন তারপরে এই দেখবা আর গোটে পাটলি পাট বহুত সুন্দর এটা আসবা 4300 টাকা মাত্র 4300 টাকার দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 4300 টাকার দেখুন পাটলি পাট শাড়ি আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন জিনা স্টাইল রে আছে সেলফ কলর আছে 4500 হ্যাঁ আচ্ছা সেলফ কলর রে আছে এটা দেখুন মাত্র 4500 টাকার দেখুন জিনা পাট মডেল র পাটলি পাট আপনারা নেই পারবে জলদি জলদি হি বুকিং করবে পাটলি পাট মাত্র জলদি জলদি হি বুকিং হই আছে যাকে যেন কালেকশন পছন্দ লাগুছে এটা भी আসবা 4500 এটা দেখুন 4500 টাকা এটা দেখুন আঁচল আবার দেখুন মাত্র 4500 টাকার দেখুন আপনি নেই পারবে তারপরে দেখো এটা দেখো এটা भी হাফ টিস্যু র ডিজাইন আছে ইথরে এটা পাটলি রে 5000 টাকা হ্যাঁ দেখুন পাটলি রে দেখুন সে বড় বড় ডিজাইন যেন আছে বড় বাঁধর যেন হাফ টিস্যু রে আছে সেতির দেয়া হইছে এটা भी দেখুন এটা ফুল টিস্যু র ডিজাইন আছে এটা भी আসবা 5000 টাকা আচ্ছা আবার দেখুন মাত্র 5000 টাকারে আপনি নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন তারপরে আজিরর স্পেশাল কালেকশন দেখামা পঞ্চম পল্লী রে যেটা কি এটা আমি তো সম্বলপুরি কে প্রমোট করছু বাকি এটা যে কাস্টমার ডিমান্ড হিসাব রে এটা পিওর সিল্ক রে মিলি যিবা হাফ টিস্যু যেটা কি 9600 টাকা আছে মাত্র এটা আমার লাইভ সেল রে বহু সারা বিক্রি হইছে তো এটা রেমুন্ডা ভিলেজ রে भी আমি দেখাবার লাগি ইন্টারেস্ট করলো ফার্স্ট টাইম এটা দেখুন ফার্স্ট টাইম 9600 রে অফার প্রাইস রে দেয়া হচ্ছে দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখুন 9600 দেখুন অফার প্রাইস এটা দেখুন নরমাল আছে ডিজাইনটা এথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी ব্লাউজ আছে পিস ওয়ার্ক भी আছে দেখুন আর টিস্যু বর্ডার भी আছে পিওর সিল্ক রে আছে পিনলা পরে কিছু সুন্দর লুক আছে পঞ্চম পল্লীর দেখুন পিওর সিল্ক হাফ টিস্যু রে আছে টিস্যু ধড়ি রে আপনি নেই পারবে অফার প্রাইস রে পের আছে सब गुटे रेंज रो देखामा যাহাকে যেটা পছন্দ লাগি পারে সে কলর র নেই পারবে দেখুন गुटे प्लेन देखाला गुटे এটা হচ্ছে ডিজাইন वाला বডি ডিজাইন वाला এটা भी सेम प्राइस আসবা 9600 টাকা আসবা রেড রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে 9600 টাকার দেখুন এটা भी টিস্যু বর্ডার রে আসবা কেতে সুন্দর দিছে দেখুন আপনি নেই পারবে এটা মাত্র 9600 টাকার পঞ্চম পল্লীর আর এই যে বহুত হি বড়িয়া সুবিধা রে আপনারা দেখি भी পারবে আপন অনলাইন মগাই भी পারবে या ভিজিট করে কালেকশন মানে নেই भी পারবে এটা আসবা 9600 দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা भी আসবা 9600 স্ক্রিনশট করে টিক মারি দেবে যে তাଙ୍କୁ জানবালে সুবিধা হবে আপনার কেন কলরটা কেন ডিজাইনটা পছন্দ লাগুছে এটা भी আসবা 9600 এটা দেখুন মাত্র 9600 টাকা কেতে কালেকশন আজকে रहबा দেখুন পঞ্চম পল্লীর পিওর সিল্ক উপরে প্রাইস 9600 অফার প্রাইস মাত্র 9600 টাকা দেখুন আজকের ভিডিও রেট দেয়া হচ্ছে এটা भी আসবা 9600 9600 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया আছে আর সব ডিফারেন্ট লাগুছে সব অলগা হই লাগুছে এটা भी আসবা 9600 এটা দেখুন মাত্র 9600 টাকারে আপনি নেই পারবে ଆଉ ସାଞ୍ଚି ମେରେ ଯେଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ଆସିବା 9600 9600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁ ନେଇ ପାରବେ ତାପରେ ଦେଖମା ଏଇଟା ବି ଦେଖୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଟେ ବ୍ଲାକ ରେ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ 9600 ମାତ୍ର 9600 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ରେ କଲର ମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁନ ହଁ କେତେ ଖାସ ଖାସ କଲର ଗ୍ରୀନ ରେ ମେଜେଣ୍ଟା କଲର ଅଛି এটা প্লেন রে আসবা 9600
মাত্র 9600 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে সুন্দর কালেকশন দেখুন খাই দে তো এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা দেখুন 9600 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন রে আছে তারপরে এবে দেখমা কটন পাট যেটা কি কটন রে পিওর পাটর বুনা হিছে এটা আসবা 10800 টাকা 10800 টঙ্কা রে বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন গোলাপ ফুল ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ গোলাপ ফুল ডিজাইন রে আছে এ দেখুন এটা আঁচল দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগে দেখুন 10800 টঙ্কা দেখুন কটন পাট আপন নেই পারবে এটা পিওর বাই দিছি দেখুন পিওর পাট যেটা দিছি এন্ড প্যারট গ্রিন রে আছে রেড ধড়ি এটা আসবা 11000 টাকা লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন বি আছে শঙ্খ বি আছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আর পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর আছে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে আপনারা দেখুন না অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর পাটা সাইজ স্পেশালিস্ট 10800 টাকা ডবল বর্ডর রে আছে ডবল বর্ডর রে দেখুন আঁচল বডি দেখুন ডবল বর্ডর রে আছে দেখুন এটা 10800 মাত্র 10800 টঙ্কা আর এটা দেখুন বহুত হি ভাইরাল ভাইজান দিছি যে এই শাড়িটা বহুত ফেমাস শাড়ি মাল্টি কালার রে আছে ডিজাইনার শাড়ি দেখুন এটা আসবা 11700 টাকা রেট भी बहुत बढ़िया আছে দেখুন 11700 টাকা রে এটা হচ্ছে তার আঁচল बहुत ही काम है দেখুন এটা হচ্ছে তার বডি पूरा बॉडीটা कितने सुंदर काम है দেখুন कितने क्वालिटी वाला काम है আপন নেই পারবে এই কালেকশন এটা भी উঠে দেখমা স্টার ধড়ি রে আছে এখানে ব্লাউজ ওয়ার্ক মিলি যাবা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি বডি দেখুন এটা ধড়ি भी দেখুন স্টার ধড়ি রয়েছে এখানে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবা আচ্ছা ওয়াও দেখি कितने सुंदर कलेक्शन देखুন কেতে জবরদস্ত কালেকশন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি বেনালুম সম্বলপুর এটা দেখমা ডান্ডিয়া প্যাটার্ন রে আছে এটা আসবা 11000 টাকা বেবি পিঙ্ক রে এ দেখুন আঁচল ব্লাউজ ব্লু পিস কালার কম্বিনেশন আছে পুরা বডিটা দেখুন ডান্ডিয়া ডিজাইন এবে দেখমা মিক্স পাট দেখুন মিক্স পাট পাটর भी क्वालिटी वाला कलेक्शन লাইট কালার আছে দেখুন আপনারা দেখুছন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সম্বলপুরি পাটা শাড়ি এটা দেখুন থান শাড়ি রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল থান রে মিক্স পাটা কহলে কি লোক জানবে দেখুন কেন লেভেল র শাইনিং আছে এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন কত বড় সুন্দর লাগে দেখুন আপন নেই পারবে এবে দেখমা নবকুঠি রে দেখুন এটা মিক্স পাটা কেতে সাইন আছে সেলফ কালার আছে দেখুন নবকুঠি সেলফ কালার রে আছে মেহেন্দি কালার বহুত বঢ়িয়া কালার তে আছে বহুত বঢ়িয়া পিনলা পরে দেখুন কিছিন্দা প্রকার লাগবে দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন বহুত হি সুন্দর পিস এটা এটা পিওর কি মিক্স সরি মিক্স এটা হ্যাঁ মিক্স পাটা আছে কেন লেভেল র মিক্স পাটা দেখুন নবকুঠি আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রূপ 10500 টাকা মাত্র 10500 টাকা রে বহুত হি সুন্দর দিছে কালারটা এটা আসবা ব্ল্যাক আর ব্লু রে আছে গ্রিন কালার র বর্ডর আছে এটা দেখুন গুডে ব্লু আর ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন আছে এটা আসবা 10000 টাকা বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন তারপর দেখমা এটা আসবা 10000 টাকা দেখুন এটা भी ডুয়াল সাইন আছে পরভা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে বডি দেখুন বডিটা ডুয়াল শাইনিং কালার আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা भी মিক্স পাটা দেখুন পুরা পিওর বাগির লাগুছে ধড়ি সবটা এটা টিকে হেভি রেট রে रहबा 11500 बहुत बढ़िया लगी देखो 11500 रे देखो मिक्स पाटर हाई क्वालिटी वाला धड़ी सप्टा वाला डिजाइन केते बढ़िया আছে দেখুন জেন্সি শাড়ি भी पसंद लागे आपन ऑनलाइन मगे पारबे
তার দেখুন গোল্ডেন শাইন কলর আছে এটা দেখুন হেভি ওয়ার্ক আছে 11,000 এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে বডি পুরা পিওর পাটবাগির সাইন রহবা দেখো এতে বঢ়িয়া গোটে সুন্দর শাড়ি দেখুন মিক্স পাটর আসি যে আপনার মানে খুঁজবে বেলে বি কলেকশন কাহি না আপন জলদি জলদি বুকিং করুন বহুত ही সুন্দর সুন্দর কলেকশন দেখুন তারপর দেখমা এবে দেখমা পিওর পাট দেখুন এটা দেখুন প্যারট গ্রিন রে ব্লু কলর কম্বিনেশন উইথ ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা এ দেখুন নাচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক দেখুন বর্ডার ডিজাইন রে আছে এটা আসবা 17,000 টাকা 17,000 দেখুন 17,000 টঙ্কার দেখুন পিওর পাটর প্যারট গ্রিন কলর এটা বি কলর দেখুন বহুত ही সুন্দর দিশুছে এটা বি দেখুন গোটে বঢ়িয়া ডিজাইন রে আছে 16,500 টাকা 16,500 দেখুন ভাইরাল কলেকশন আপনারা নেই পারবে সাইনচিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর তারপরে এটা গোটে এক্সক্লুসিভ আছে তার প্রাইসটা হিডেন রহবা এটা বাদ্য যন্ত্র আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচলে হাতির চক্র হ্যাঁ এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা লা পুরা বডি দেখুন পুরা বডিটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট দেখুন বাদ্য যন্ত্রর পিওর পাট কলেকশন এটার প্রাইস ফোন করে পচারে পারবে আপন যাকে দরকার তারপরে দেখমা এটা আসিবা 16,500 মেহেন্দি রে পিঙ্ক কলর বর্ডর আসবা আঁচল আসবা আর ব্লাউজ পিস 16,500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখুন বহুত ही भरा काम আছে এটা আসবা 17,300 টাকা আসবা তার ধড়ি আর আঁচলর কলরটা গুটে ইউনিক দিয়েছে সেদিরে বি কলর কম্বিনেশন বহুত বড় আছে এটা হচ্ছে তা বডি দেখুন কেতে সুন্দর কলর কম্বিনেশন র দেখুন আপনারা নেই পারবে আজ ইন দা ভিডিও র স্টার্টিং রে কোহা হতলা আজর কলেকশন পুরা বেস্ট रहबा আইন্দা কলেকশন 16,500 দেখুন আঁচল भी पूरा नया डिजाइन बॉडी 16,500 16,500 टंकार देखुन टेराकोटार छोट छोट प्रिंट ऊपर गोल्डन साइन कलर আছে আজি কম রেঞ্জ রে মানে আমি চেষ্টা করিছু দেওয়ার লাগি যেটা পাবলিক ডিমান্ড করতে দেখুন আছে ভিডিও রে আনবার লাগি এটা भी আসিবা 16,500 16,500 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে এটা আসবা রোজ ডিজাইন রে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन गोलाप फुल डिजाइन रे আপনারা নেই পারবে এটা দেখমা ডবল বর্ডার রে আছে রেড রে কফি কালার বর্ডার এটা লাইনিং ব্লাউজ মিলি যাবা শাড়ির ফিনিশিং আপন মানে পাখো দেখলে হি জানি পগাবে কেতে বঢ়িয়া লাগুজি 18,500 18,500 দেখুন আপন মানে ই লেভেলৰ শাড়ি মানে আপন নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর পিওর সম্বলপুরি পাট শাড়ি সব জবরদস্ত কালেকশন অফার প্রাইসে আজকে দিয়া হজি সব এটা আসবা দেখুন অরেঞ্জ রে রামা গ্রিন কালার কম্বিনেশন যেটা কি 19,000 রে আসবা 19,000 টাকা দেখুন ধড়ি সপ্তাহ वाला পিওর পাট আজর পাট কালেকশন বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আর রেড একদম বেস্ট আছে এটা ওরে দেখুন ইউনিক প্যাটার্ন আছে ইউনিক ডংরিয়া প্যাটার্ন রে বান্ধ ডিজাইন আছে আঁচল আর ধড়ি ডংরিয়া আসবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी ডংরিয়া প্যাটার্ন আছে এটা আসবা 18,500 দেখো স্পেশাল কালেকশন ডংরিয়া ডিজাইন রে দেখুন পিওর পাট কেমটা দিছুই দেখুন এটা भी আসবা 18,500 শ্রীযন্ত্র इतर आंचल भी श्रीयंत्र আছে আর তার বডি भी যেটা শ্রীযন্ত্র আঁচল নাই থাকে সেটা কম রে जेन साड़ी मन प्राइस ना मेंशन करा हबा अपन माने स्क्रीनशॉट কৰি পঠো আপন প্রাইস বতে দিয়া হবা তারপরে আপন মানে নেই পারবে এটা ওটা আজিরর স্পেশাল শাড়ি আছে
हाथी डिजाइन भी नुआ अच्छे पैटर्न भी नुआ अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी मेरून रे लाइट पीच कलर अच्छे इधर प्राइस टा हिडन रहबो एटा लक्ष्मी पाद रे डबल बॉर्डर लक्ष्मी पाद डिजाइन रे देखुन ब्लू रे हमर डबल धड़ी अच्छे बहुत ही सुंदर लागु तार पर देखमा एबे देखमा सबटा डिजाइन रे देखुन प्योर पाट है एटा एटा भी न्यू पैटर्न रे अच्छे सबटा मन को ऑरेंज कलर जन भराई जे आउ पसंद छै एटा देखुन अच्छा नोआ आंचल अच्छे एटा ऑलिव कलर रे अच्छे इधर प्राइस टा हिडन रहबा देखो सबटा मन को ऑरेंज कलर लई गुडे अलगा प्रकार ही लागु छै देखुन साड़ीटा एटा देखमा सबटा रे पेरे पेरे डिजाइन अच्छे टिके नोआ डिजाइन करा है छै एटा लाइनिंग ब्लाउज मिली जबा एटा आसबा 19000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तो देखुन इटा वीडियो बनाला भितरे भी देखुन केतेटा चॉइस करी करी यानी देखुन डीलिंग होची इटा राशि दिले केन तो आया केन आसी दिले संबलपुर ना वीडियो देखि राशि दिले कि आगु आसु दिले आगु आसी केना केना तकर दुकान रेट रहছে सब ठीक আছে सब पसंद लागु तो साड़ी माने तो आपण किछ ओकेजन थिला नेइतले कि एता आसी थिनु सब वाले जिंदा रेगुलर जिंदा ना सब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण सांचीमेर हैंडलूम के आसी थिबाले कोन वीडियो रे देखै देना देखुन टिके आगुटा आपण देखि दिबे ई साड़ीटा दिन माने देखु दिले पाखे ठिया डिग्री इटा संगे संग पसंद करले संगे संग बुकिंग कर दिले देखुन इंदा ही तांकर दुकान के आसी सब वाले आपण माने मन पसंद कलेक्शन आपण माने भी आसी के नहीं पारबे अपलोड करवार आग्रह ही सरिये ई साड़ीटा सरी गला देखुन नव कोठीर बहुत ही बढ़िया सुंदर लागुतला कलरटा तार पर देखमा हेदरा पीस अछि तो अच्छा अच्छा तो मिली जीवा देखुन जे भी दरकार जदी अभी दरकार कहबे मिली पार भाई कलर एटा देखुन आसबा सबटा रे 19000 टका 19000 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन क्वालिटी केंदा रहू जे बढ़िया भल लागु जे त एटा होचे आंचल एटा भी गोटे नोआ डिजाइन रे देखुन हेवी डिजाइन रे बहुत बढ़िया लागो छोट छोट सबटा रे अछि केते सुंदर दिसे देखुन केते क्वालिटी दिसे देखुन आपण मोए पारबे बहुत ही बढ़िया लागो देखुन इधर प्राइस टा हिडन अछि पूरा नवा पैटर्न रहै छै एटा एटा देखमा 5 कुठी एटा देखुन तार आंचलटा एटा होचे ता बहुत पॉपुलर डिजाइन पसंद करसन ई डिजाइन पांच कुठी सबटा माने ना कहि करी आसन आई डिजाइन पे मार्क्स हेतकी फेमस डिजाइन देखुन फेमस डिजाइन देखो बहुत सुंदर नया डिजाइन एटा मेहंदी ग्रीन रे अछि इधर ब्लाउज देखुन ब्लाउज पीस फिर वर्क छै एटा पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लाग देखुन आपण मगे पारबे डबल सबटा प्योर पाटर रे अछि तार पर देखमा एटा उठे देखमा सेल्फ रे अछि हाफ टिश्यू एटा आसबा 20000 रे एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे बॉडीटा बहुत ही बढ़िया लागु छै देखो हाफ टिश्यू रे एटा देखमा नव कुठी एटा होचे आंचल आ एटा होचे तार बॉडी पूरा पूरा हाफ टिश्यू रे अछि हाफ कोठी रे देखुन नव कोठी जेहेतु भिड़ो हेई बसले न तो हमें रेट टिके एटा देखमा 17500 पूरा 500 17500 रे प्योर हाफ टिश्यू अछि एटा होचे तार ब्लाउज डेट रे আজি होचे तारीख 12 तारीख 12 तारीख दिन शूट करू आज रो डेट रे इता रेट होचे 17500 बाकी एतकी सस्ता रे दिया होची देखुन सांचीमेर हैंडलूम के भाई आपण ऑफर वर्ड कने सुनि दिबे आ ऑफर वर्ड जदी मेंशन कर देले न भाबे श्योर एटा ऑफर प्राइस ही लागु छी हमें ऑफर नै डिस्काउंट ए माने जिन क्वेश्चन खाली सस्ता के हमें नै हमें भल जिंसो के जाय जिंसो यासे सेदिले बरी बार बार कस्टमर रिपीटेड कस्टमर बार बार आसु तो जे थरे परचेस कर देला से एटा देखमा आंचल देखमा आंचल गारो सिनेरी पर दिया है गॉर्जियस आंचल अछि आ साड़ी भी बहुत सुंदर अछि बहुत ही सुंदर अछि देखो
गोल्डन साइन रे अछि देखुन रेड रे गोल्डन साइन अछि हम्म इधर हमें देखिथिला प्योर पाटो एटा देखमा हाफ टिश्यू हाफ टिश्यू अछि धड़ी सस्ता अछि 21000 टका 21000 एटा होचे आंचल एटा होचे ता बॉडी बॉडीटा देखुन बहुत ही सुंदर लागु छै धड़ी एटा सस्ता देखमा बागंबरी डिजाइन रे अछि बागंबरी डिजाइन एटा होचे तार आंचल आंचल देखुन हेवी अछि एटा होचे ब्लाउज ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा होचे तार बॉडी बागंबरी डिजाइन रा देखुन हाफ टिश्यू एटा देखमा लहरी सफ्टा रे अच्छे डिजाइन टा एटा होचे तार आंचल हाथी रो डिजाइन अछि आंचल एटा होचे तार बॉडी बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन आज का देखबा ले मिलु छै देखुन एटा देखमा एबे उत्कल लक्ष्मी रे हाफ टिश्यू एटा भी माछ धड़ी रे मिलिबे माछ धड़ी फिर हाफ टिश्यू देखुन किते गॉर्जियस लागी देखुन कलेक्शन एबे देखमा टसर रे किछिटा नुवा पैटर्न आइसे टसर पाटो चेरी रेड कलर अछि टसर पाटो बोले से कुसा रे जन मोथि तो कुसा मोठा भी कोई पानो टसर भी कोई एटा आसबा 13500 टका अच्छा बोर्ड देखुन 13500 रे देखुन आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर जबरदस्त कलेक्शन एटा गोटे पोड़ा कुंभ डिजाइन रे अछि 17000 टका आसबा एटा अच्छा 17000 मात्र 17000 टका देखुन आप एटा भी आसबा टसर पाटो केते बढ़िया लागु छै देखुन ए सब टसर पाट बन नै हां देखो केते बढ़िया टसर एटा पाट आसबा 15500 एटा माछ दे 15500 कॉटन साड़ी देखि गयो 15500 टंका रे देखुन आपडा नहीं पारबे ठीक है देखि दो आ गुटे कलर देखमा चंदन रे ब्लू कलर अछि इतार भी प्राइस आसी जिबा 15500 15500 टंका देखुन टसर एटा भी बूटी काम कराई छै हजार बूटी कलर लंबा एटा होचे तार कलर बहुत सारा कलर ऑप्शन माने में अछि देखुन सब नवा स्पेशल एटा देखुन जनी फुलिया येलो रे भी मिली जिबा देखुन टसर पाटा कलेक्शन सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एबे देखमा फुल टिश्यू देखुन केते बढ़िया लागु देखुन फुल टिश्यू रे जतकी सारा वैरायटी जतकी सारा रेंज आ जेन लेवल रे कहबे सब तांको दुकान रे आपन देखवाले पेबे फुल टिश्यू देखुन आपन जेन मन नेवाले चाहछन आपन खाली आइडिया ले किछटा सैंपल देखा हो छै आपन विजिट करबेले एतकी सारा वैरायटी हो छै आपन माने इनो जतकी वैरायटी देखबे काहे देखबा लई ना आ चल आ बोर्ड देखो केते बढ़िया देखुन डिजाइन करा छै फुल टिश्यू रो देखुन नवा नवा कलर माने भी आसी छै एटा भी देखो बहुत ही सुंदर स्पेशल फुल टिश्यू बेबी पिंक रे ग्रीन कलर रो सेटा फिर माछ धड़ी एटा आसबा तार ब्लाउज एटा तार पूरा पड़ देखो कलर भी देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागु छै आप माने नहीं पारबे तब देखमा डोरे न्यू पैटर्न रे अछि एटा होचे तार आंचल एटा होचे बॉडी देखो बहुत ही सुंदर गॉर्जियस लागु छै एटा रूप चक्र डिजाइन रे अछि फुल टिश्यू एटा होचे तार आंचल एनिमल डिजाइन चक्र कराई देखुन टेराकोटा रूप चक्र टाइप पूरा नुहे से हाई पैटर्न रे अछि सब नवा नवा अछि देखुन ता धड़ी भी बहुत बढ़िया लागि यूनिक अछि ए देखुन टेराकोटा चक्र रे अछि देखुन आंचल अब बॉडी देखुन फुल टिश्यू रे भी देखुन केते जबरदस्त कलेक्शन देखुन पूरा नवा सिल्वर कलेक्शन फर्स्ट टाइम ही देखबार मिलु देखुन कलेक्शन
এটা আজির লাস্ট কলেকশন 45 কোठी ফুল টিস্यू कॉपर सल्फेट रे ब्लू बॉर्डर अछि देखो ना आचल हां बॉडी देखो कॉपर सल्फेट रे ब्लू कलर अछि देखो 45 कोठी बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन रहला जेन कलेक्शन माने देखाइए बहुत ही सुंदर सुंदर लाला आप माने एटा सब ऑनलाइन भी नहीं पारबे या आप माने विजिट करी सांची मेर हैंडलूम रो आप माने नहीं पारबे तो रहला आजिर कलेक्शन तो आजिर वीडियो आपन केनदा लाला कमेंट ने कोन भल लाला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तरह सब्सक्राइब करू तो वीडियो